Sugod na, game 1. Baha diri sa Turil, Kanhulaw. Team Mark Hill, Mark Loen og Dandan versus Bib Sky, Tonton og Christian. Iguali 0 ang score. Serbisyo Tonton. Bib Sky, out ang bola. Serbisyo Mark Loen. Netball. Serbisyo Bib Sky. Side out gyapon. Bawat kedua. Serbisyo Mark Hill. 1-0. Serbisyo Mark Hill. Buat paging Dandan. Buat paging Tonton. Bib Sky gilobo. Mark Hill gitokmod. Nakuha ni Tonton. Gitokmod balik. Waka sulpot ang timbre ni Chanchan. 2-0 serbisyo Mark Hill. Outside. 3-0 na. Labaw ang serbisyo. Hata tukmo ni Mark Hill oy. Mura magkasag padong paak. 4-0. Mark Lobo Bib Sky gibunal. Gihakop ra Mark. Mark nga gamay. Gibunal na po gipiktos. Wa kaabot ang piktos. Malnourished piktos. Serbisyo Dodong Christian. Bib Sky gibunal. Gitokmod babalik. Nagtinokmuray. Sodoy. Serbisyo Dandan. Yan sak Mark Hill 5 na. Serbisyo Dandan 5-0. Outside ang answer ni Tonton. Bali. Tukmod Bib Sky. Chanchan gibunal. Gyud mahiram ang tukmod ni Mark. City 0. Bawat kayo. Serbisyo Dandan. City 0. Lobo. Chanchan gibunal. Gitukmod ni Mark. Outside ang tukmod ni Mark. Serbisyo Tonton. City 0. Christian gi-out. Serbisyo Mark Loen. Christian gilobo. Dandan gilobo. Tonton gibajak. Wakasod ang timbre ni Mark Hill. Serbisyo Bib Sky. Tonton gibajak. Mark gibalik. Gipiktos ni Tonton. Nakuha ni Mark Hill. Gibajak ni Tonton. Wakasod ang answer ni Dandan. 1 City ang score. Serbisyo Bib Sky. Outside. City 1. Serbisyo Mark Hill. Niwag. Mangganin out. Outside ang serbisyo ni Mark Hill. Sa ganahan mo duha diri masyaway ha. Makaduha ra tanan diri. Dagang kiktapad. Serbisyo Dodong Christian. Dandan gibajak. Dandan again gilobo. Christian gilobo balik. Dandan gibajak padong sa pader. City 2. Agoy. Nagilog ang brothers. Nagilog si Mutimbre. Serbisyo Dandan Soy. Mark gibunal. Wa mahiram. Serbisyo Dandan. Tira oy. Tira. Agay. Agay. Dandan Igay drop game kuan bunal Dandan. 8-2. Netball. 9-2 ay ang score. Labaw daghan dito ang atbang. Tira. Mark gipiktos Bib Sky. Wag yun mahiram ang tukmod ni Mark Hill.
5 kada hiram niya. Serbisyo Mark Loen. 5 kada hiram ang tukbon ni Mark Hill. 10-2. Nang sugod ang pangmunal, oh. Dodong Christian Gilobo. Banjang Toton. Dodong Christian Pabuto. Inside. Servisyo Bibskay. Tukmod. Gispike-kan. Nakaspike yun. Nagi-highlight si Bibskay ron. Balag pilde sa highlights. Servisyo Bibskay. Bunal Lobo. Christian Gilobo. Lubuhoy. Tonton gibadjak. Wa kasod. Pukot ang badjak tonton. Servisyo Mark Hill. Wa pigay Bibskay. Christian Lobo. Mark. Tukmod ni Mark Hill. Dandan gibadjak. Under ang bola, wa kasod. Servisyo Dodong Christian. Allah, wa kasod ang bunal Bibskay. 10-2 gyapon ang score. 3 Gs di ay. 3 na diri. Mark gibunal. Trapo ni Mark. Inra ba? Mark, agoy, wagin masudang hansag ni Mark. Para puntos unta. Servisyo Tonton. Wagin masudang tukmo ni Mark. 4 na. 4 Gs. Agoy. Drop kay ang bunal ni Chanchan. Servisyo Mark Loen. Dandan gibajak. Last one na. Last ball ang atbang. Servisyo Mark Loen. Daog ang team ibabaw.